केते सुंदर सुंदर डिश तो आइसिली एटा कोन कहलो खीरीटा बड़ी कोन हेछि एटा कोन एटा देखंतु एटी केक कोडा एटी तो आइछि एटा कोन केक न एटा पाइनएप्पल पेस्ट्री एटा पाइनएप्पल पेस्ट्री हां पाइनएप्पल पेस्ट्री टा एटा गोटे कोन तो आइछि एगरे कस्टर्ड ओके फ्रूट जूस के पड़ी छे एटी हम देखंतु एटा चॉकलेट्स बड़ी जेली जेली केला एटा सिली कोन कहलो এটা হচ্ছে বেকড মাহি কোন এটা বেকড মাহি बेक्ड মাহি वो चॉकलेट जेली अच्छा এটা কোন লিখছি বেকড মাহি টেস্ট করে এ নো হাত ওইটা মারিবনি ছিল খাইলে পুনি ওইটা মারিবু না ওইটা না এদিকে 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 কোন ছিলি এইটা সবথেকে বড়িয়া শাহী টুকুড়া এটা বড়িয়া লাগুଛି ক্ষীর পড়ি ଯାଇଥିବ সুন্দর ହେଇଛି ব্রেড ক্ষীর পড়ি কমে হাত মারি ବ୍ରେଡ୍ ରେ କ୍ଷୀର ପଡ଼ିକି ହେଇଛି ଏଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବ ତାପରେ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ପପେୟା ଏ ଗୋଟେ ସେକ୍ସନ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ସୁଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଜର୍ଟରେ ଆଙ୍କର ରଖିଛନ୍ତି